काय इंटरेस्टिंग डेव्हलपमेंट आसा कळटलें तुमकां फुडल्या 3-4 दिसां भितर. पळोवया कशें कितें आसता. तर काल आरजी पाटील एक तरी हिंट दिला की ते लुकिंग फॉर अलायन्स अशें ताजेर कितें उलोवप जाल्लें आसा. नाही पण आतां एट दीस स्टेज आय डोंट वॉन्ट टू से एनीथिंग. गोंयच्या खातीर जें कितें बरें जावपाक जाय जें कितें बरें करपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीचो जो भ्रश्टाचार जो आसा तो जो नाश करपाक जाय तो नाश करपा खातीर जें कितें करपाक जाय तें आमी करतले. वी हॅव नो एडवर्सिटी टू आरजी. एज वेंजी बाबान कालूय म्हणलां तशें गोवा इज एट द सेंटर पॉयंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड कीपिंग गोवा एट द सेंटर पॉयंट आय डोंट थिंक anything if there is being no adversity to each other, anything can happen in politics except for any misunderstanding whereby we are going to destroy Goa. We are going to save Goa. We are here to save Goa, and whatever that is required to save Goa, we will do it. There is no permanent enemy, no permanent friends. Congress will also. No, there is never. Congress will तुम्ही आता Congress will also. No. As far as alliance is concerned, there is no further thing. We'll talk about it.